Maranatha, Maranatha, Maranatha. Yen ewurade reba eye no kure. Ewurade oreba. Ne ba oba nyina ne se oba abefa ya kofie. Efise asase su bibi papa bie ni asase su biem. Eni da so nyina asa wasase su. Eni ti Kristo ba oba nyina ne se obra me no amane ame no ye nemu no oba no abefa ya kofie. Enen so Mosonfo Patrick Asante ana meni mohia homeda anopai eye nkuranhye sem a me no ye badwindwen ho na kanya ho na hye wo nkuran na watimi dia tena boni wiase ye mompa ye odofo ye eja osoro boafo batampa na mi awuhyira ba ko ani wahyira pem empempem mo hofaja wo de wo kan ba mu hye gira odefo wahye ye bose na homeda wo be hyira yen umma yakuma nyina yesu frɛ wo sɛ yehia wo nkyɛn hyira eni trodonfo be hyira yen na be hye ye den be kanya ye wiemre mu yetime gyina ma wo ewo Yesu Kristo din amen na mema ene ekuran hya me pese me di hye wo nkuran nyina ne sɛ asase su bibi papa bie ni asase su biem ene obeti yesi obi akumobi ɔkyena obeti yesi onua bi enya ka kwanhia kyese de yeti nyina ne se abrɛfo yare ekom entokwa basabasaye ena atu asete wo man mu we kyese bibi papa bie ni wiase mu eni ntipedi amponyame ena humi de wo se menu mienu nkran se de yekoso nyina nyese wo hu ye nyame se naso ate nani ehu obra ye fa mu nyina na wo hye menu mienu bo se enche obeba be fa ya kofie eni ti die hia titru ni se menua hye wo hodin onua kanya wo ho menya muso sa baby awu da na nya wo dabre wa hwefo mu a nyankopon ka kire wo se sore yira ho nyame se hye wo hodin na enche ye bedru fie menua wutie mi anopai enche na Kristo aba eni ti ka kire wonua a wo ti ni suo se nyame ebepepa nani wa mu ni suo ka kire wonua a ekomde ni se nyame obema na me ka kire wonua wo di abrɛho se enche nyame ebesiesie no obema na abrɛho nyina adane anije ene no pa mi pese me nu susu asem bi ho a esi emre na Mose eni Israelfo enam awo sire no so no na Mose di Israelfo atwa kokoko no do yakotena esire no so edru ba bi no Mose odi Israelfo nim kwaji mresem du ewo mantinsina edi bre Israelfo edru ba bi na kambrete wa bi na wa betwa de Yakobo hyasase no so nyame ka kire Mose se makoa Mose eye frobra bi poiso na beda eninti Mose ekọ se de Ewurade tie no na ekoba se Mose akoa eye Joshua na esense woni na pani anantia na woye tuwa na mo na nyame na efa ne pani so de ne ya wonwade no eduru ba bi no na Joshua na wamoto na Joshua na watoba ha empo na Israelfo ni nyina ye den atoba ha efise Mose a obedi we ani mu de Yakobo hyasase no so no nyame se omra na omeda ani je semu a nyame di hye Joshua nkuran ema wotimi tintimu ye na wotimi kanya no ho na wotimi ye den ye nam no ye be hunu Joshua 1:7 se otuma no na koma me no mienu se he Joshua 1:7 na asema Nyankopon ka kire Joshua enam ena me pese wo yi Joshua din firi ho na wodi wudin hye ho me pese wo yi Joshua din firi ho ene Joshua woni ba bia entifa wudin hye ho no asem ni nyina ne se ohun ara na enye din na ye nampara na wo se hwe na di mra a me hye makoa Mose no nyina so infiri hu nko nifa ana benkum na je wo bekuro nyina wadi nyame ka kire ohun ara na ana enye din na enye nampara
na hwene di emrensem a me share makoa Mose nyina so no hwene di so na emom hwene wankɔ benkum anase nifa na isu nyina baabi a wokɔ biara no hwene di so na ebesi uye sɛ wɔtoma no ene kɔma me no mienu nyame ka kyerɛ me no mienu emrensem nyame na ofiri tete na wodi Mose chi ɔhyɛ Abraham kom na wodi be wie Mose so na wodi be wie Israel so no sɛ nyame no ɔda so te ase sɛ wɔtoma no ɛkɔma me no mienu so sɛ nyame sɛ yɛhwɛ ni yɛni ne mmransɛm so yɛhwɛ ni yɛtutu yɛn na Mose yie yɛhwɛ yɛnyɛ deɛ ɔno awurade wɔseɛ yɛhwɛ na yɛnyi Onyankopɔn ne suban adi nyɛ dɛ ɛmfa nkyerɛ afoforo na ni nyinaa mu no ɔka hyɛ me no mienu nkura sɛ yɛyɛ sɛ nneɛma yi a yɛtutu yɛn na Mose deɛ yɛdɔ yɛ yɔnko sɛ yɛ ho yɛkaa homeda ne yɛyɛ no kronkron na yɛtimi ehuhu ma yɛn nuanom yɛkaa afoforo sɛ wɔn wɔ haw mu nti yɛbɛboa wɔn na yɛtimi de afoforo mfom so nyinaa yɛ dɛn ɛkyɛ wɔn a nyame sɛ ebesi yɛ yie ebewie yɛ yie na botae yɛ pɛsi yɛ duru ho no nyame bɛmi yɛ duru ho kaa me wɔ ha anɔpɛ yi nkuranhyɛsɛm a meka nyinaa ne sɛ Yesu din mu ensi yie ɔno atwa di ampo nyame a ɔpata ko na ɔgye bobɔ ɛko bɔ no bo no ɔmpata ɔko ma wo na wɔnyɛ ɔko no ɛnko ma wo kwansi afamu nyame abaabi ɛkwan asie no obi ekwan to hɔ no nyame ɔmmɔ kwan ɛto baabi ɛkwan asie wɔ kwan mu no ɛma wo kwankyɛn dunsin a wɔsoɛ brɛfoɔ no deɛ meka nyinaa ne sɛ nyame ɔnsoɛ wo haw nyinaa ma wo nyame ɔnsiesie wɔ anɔpa yi nyame ɔnhyɛ wo den nyame nkanya wo gyidie nyame ma wo hu na kan na wonya nyansa koma na ade asomɔ no te asefo Nyankopɔn no mesrɛ awurade nhyira sɛ nyame ɔnno wo anɔpa yi nyame ɔnsiesie wakwan nyinaa na ntene wɔ n'anim nyame ɔmmɔ no wabusua ho ban onyi yare kodi awuei emfiri wo ni wabusua mu onyi mfiri wo ni wasafo mu na wɔmpai kwan pa ɛnto hɔ ma wo na watimi asom no gyidie no nokware mu na sɛ wopia ɔbɛto sɛ yɛfata yɛmesire titiro ne sɛ ɔdoma nkoma twadi ampo Onyankopɔn no ɔntwerɛ wo ɛne me ɛne yɛdin ɛnkɔ nkwa nwoma no mu na sɛ wopie ne o opio kyina o wabɛto sɛ yɛfata ɔnhyɛ yɛ den na wɔnsiesie yɛ ɛwɔ Jesus Christ ne dɔba ne din mu amen nyame ma momyɛ mmɔ mpaeɛ wo a wotumi ade nyinaa yɛ nkwakamafoɔ anɔpɛ wo nam wotumi ahoɔden so watwa Joshua mfoni akyerɛ yɛn na wɔtoma na akɔma sɛ Joshua bi ni baabi a yɛbɛtumi agyina sɛ Joshua ɛni nti yɛmmra so sɛ twɛdi ampo nyame wo ka kyerɛ yɛ sɛ yɛnhyɛ den na yɛnyɛ nam na mmom ne titiro no yɛmfa wo Kristo wɔ tenene no so yɛnni wasɛm n'akyi na atumi awie yie adom wura boa yɛn yɛntimi nyasɛm no yɛfoɔ agya boa yɛn yɛntimi tutu yɛn nam osi deɛ korɔn agya boa yɛn yɛntimi tutu yɛn nam osi wo Kristo wɔ dan mu agya siesie kwan ma yɛn agya boa yɛn ni yɛnhunu yie agya boa yɛn som na ɔkasa yɛato ne agya te ano ne yɛtimi aka nkuranhyɛ nsɛm nhyira nsɛm akyerɛ yɛn busua akyerɛ yɛn mfɛfoɔ akyerɛ yɛn mma na awie mu die ama yɛn deɛ ka nyinaa sɛ wotwe di ampo nyame siesie honhom ne honam ani na kanya yɛgyidie na yɛtimi afata wo Kristo na wɔsoro bom na sɛ wofrɛ wɔ ahoteefo a ɔma yɛtimi agyina w'anim wei ni yɛn kotosrɛ wei ni ade srɛ ɛnyɛ hyira ne nkonimdie ahoɔden ne mpuntuo ɛma ɔma ɛne da nyinaa ɛwɔ Yesu din mu amen. The